2021 sini Youth Tripura Federation tini district committee YTF in district committee tini announcing ka और sini MLA sini Sir Bishigit Dev Burma sini Tipramothani president Borong Gunang Sir Vijay Rangkal Manjaka tini je sing district committee announce kemani joto ni bung to sing tau public di je photocopy ririka norno tini je announce mani o committee ni bising tini sini je biskang ni grade tribal ni soba sing khaine te biskango sini subangma dal program organize khajak tongo biskango prothom puilana baireli kaisa organize khajang joto district o omoni pore sini Delhi movement bo tongo grade tribal ni bagai photor kaisa movement Delhi bo sing khaile ni je siddhanto na haja kom ang tini je YTF ni ngai president ngai joto je district committee ni je president working president vice president organizing secretary finance secretary te joto member ona resolutions rubo joto ne hambaya pura nora buskang ni salo o sinigre te bulen choban bagite bu krak sangma khaine te bu seriously sangma khaine একটা সিনি ইস্যু বেরোতে বলেন ইস্যু অমনে সিনি পাইথাক ডিমান্ড ও ডিমান্ড ভিত্তি খাইনা সিং যত সামু সিনি ইউট টক সিং ক্রাক খাই সিং বিস্কানি সালো সামু খাইনা বলে হামবাই যত দা 11টা ডিস্ট্রিক্ট খাজা নাতে বাকি খাজা তংখ খাজা গিয়া করিকা কাইসা আরবান ডিস্ট্রিক্ট তংখ আগরতলা ইয়াং সার্কেল নি অমো রেডি ন অমো অ্যানাউন্স খাইনা বিস্কানি সালো Sir, President Sir, itu dia je sekarang zaman ini raja paling kesunti, jika di sini je apa sih sih nusung zaman ini, teknologi je nominated bumur, jadi wo bidut deforma baik tak terkait dengan zakar. Apa tinggi yang ini mata-mata mau, apa tuh nol the list zaman ini baru bumur kelai dia. Apa tinggi yang kuken zaman. Apa governor ni discretion. Governor bono modelo dunia final bono kayo governor aja project lega tahu cuma bono cawo caya tanya kita democratically je ADC jeta conventional ho ADC hoite jeta prostab thamo borogno governor ko important mari sakaro hainanu এবং জোড়া জোড়া স্টেট গভর্নমেন্ট নিব রাজ্যপাল যদি মনে খাই খা না খা কনভেনশনালি अब आइनो हेने जों कोनो दिगे जों रायरिया किन्तु जों आशा खालामनानै जे हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर को डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि अफिसियेल जेटा जों पहिला प्रस्ताव लिखा अबनो गसायनाय अतिथिनि कथा दंमोन तब गसे लिया yang राज्य सरकार ने नो बिरी खबर तब पाइखा और जों ताइ फिराव थांया जावन का जों बोला ग्लैडली जों गभर्नमेंट Sir, kalau question kasih tahu, সাধারণত ব্লক চেয়ারম্যান লাইনা লাগাও হবে প্রতিবাদ খাই প্রতিরোধ খাই দিয়াবা যে 28 সিট ইনসু কানি ইম্পর্টেন্ট সিট তো আবার কি আমল খাই ইয়া কারণ মানে তো ফেলাই তো ভালো তো গ্রাস লেভেল বাই হাই লেভেল অবল কি কোন কথা না বুঝিয়া বিএসসি চেয়ারম্যান চং লাইনা লাগাও হবে প্রতিবাদ খাই তিনটা কথা কনস্টিটিউশন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেটা অবটাকেন ওয়ার হই তো अब चले न तो बताओ जो जे जगह कॉन्स्टिट्यूशन निता मो राय जातो उते रोचन खेरे गई जो मो बोनो अप्लाई खाया जो कोनो बे आइतोय जेने प्रशासन रो बे आइतोय खाया जेता जो बुझि माने जेता खाय तो माने बो आइन गतनो बा अमो किंतु स्टेट गवर्नमेंट अबनो ओवरटेक खायो ओवररूल खायो उते जो खनावो किंतु एक समय একটা জায়গা ন যেটা লিগাল অ্যাসপেক্ট মানে অবনো অনলাইন অবচিনি কনস্টিটিউশন 6 শিডিউল যেটা রাইবা যেটা কিন্তু 6 শিডিউল যদি বড় মানে অ্যাপ্লাই অবনো পঞ্চায়েত আইতে জন্য খাইতো কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়াতে 6 শিডিউল অ্যাপ্লাই অবরা গোসে ওই মানে নাই Sir, apa tuh kita tahu kalau orang itu nggak ada kayak nominated kalau zaman baru. Apa cerita dorkar cun
आइन को नायनाय जुडिशियारि को जों नायना तमा तमा को फेरलाय दंनि बो जागा जों फायदे आगोनानै এবং जों गथायबो आइसा आचुब्लायै बोथोर जों किसा स्टाडि खालायनाय आबो जोंनि खाव दङ Jadi tahu dari bidu dapur mana aru yang berzak mani, yang di sini berzak mani. Abu tu tapi berapa kali di berzak kamu bagi orang khas pun zaga. अब जोंबो फायथुं जोंनि बर' बुंबारो के बरावनो जों मा कोयो बरावनि जे पजिटिभ सिद्धांत लानाय अब जों वेलकाम खालामो वो बरावनो जों मा साबो এবং বিদ্যুৎ এসেছে মাননীয় বিদ্যুৎ দেববর্মা কনস্টিটিউশনनि 6 শিডিউল যেটা রাইবা তৈরি কিন্তু 6 শিডিউল যদি বারা মানে আমলাই অবনো পঞ্চায়েত আইতে চূর্ণ খাইতো কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়াতে 6 শিডিউল আমলাই অবরাও গসে ওই মানে নাই Aku tu tak tahu kalau orang itu nak ambil kaya untuk kaya yang nominated ke zaman baru. अब যেটা দরকার जों आइन को नायनाय जुडिशियारि को जों नायना तमा तमा को फेरलाय दंनि बो जागा जों फायदे आगोनानै এবং जों गथायबो आइसा आचुब्लायै बोथोर जों किसा स्टाडि खालायनाय आबो जोंनि खाव दङ Jadi tahu dari bidu dapur mana aru yang berzak mani, yang di sini berzak mani. Abu tu tapi berapa kali di berzak kamu bagi orang khas pun zaga. अब जोंबो फायथुं जोंनि बर' बुंबारो के बरावनो जों मा कोयो बरावनि जे पजिटिभ सिद्धांत लानाय अब जों वेलकाम खालामो वो बरावनो जों मा साबो এবং বিদ্যুৎ এসেছে মাননীয় বিদ্যুৎ দেববর্মা বসাকাंगो ये मुंजा বনমो जों स्ट्रगल खालामनानै जोंनि लगे आंबुन खालामनानै बिनिबो बखा खायनो तबो बो मानसुक दंखा बायदि बो बिनि समाजनि बागै ताम खालामनाय आरो मानसुबैनो बिनि जे बसकांनि चोबानो बाय आंनि बनगै बो आगस्टनो त्रिपुरा मथाव हाबखा तबो हाब माने उलपो बनो एमडीसी नॉमिनेट खायगोरा अब बा बिनि व्यक्तिगत बक्तामत खालायनाय खालाया बिनि साखाव जों बोथोर या फायदो Nah, di pramot kalau lagi sabda borok yang diman saja orang pasti tunggu saya nak. Nah, orang ni mau demak tak mau di jadi nara di pramot kan. bo त्रिपुरा मथ हाबखुनो यांति बिनि लगे रखनो रिरि खम के बा जों हम जाक्ता जों वेलकाम लाइफ बन Norok sanya kalau lagi ni, topan mangkat. Ada mana? Norok sanya lagi di dunia lagi ni MDC jadi itu sanman kering ni. बरो Biddut dapur mana je MDC rezak ni awak di pramot ni pun sanmung ya. Tapi mana riri rezak kan? हां Awak jawab kusan. राइट बोबा बरावनि बोजे जगह सकाम तमने बराव से बोनो नाथु बने निमने चीनी मोठानी जों कनेरि yang बराव कनेरि उकनेनि बगै कायसाबो चिनोर हाबजागै दं ओके बोबा तमो होनाय बोबा जतन वनसुखलै साइबा नाय Ini